Ovdje piše ured, ali to je zapravo agencija, državna agencija za zaštitu Ustava Njemačke države. Znači, državna služba za zaštitu Ustava. Ti si prijavljen njima. Tabih je svojim unutarnjim vezama kontaktirao kolege u Njemačkoj na terenu kako bi se pokrenula opsežna istraga o tebi i tvojim aktivnostima. Dakle, to da znaš za sad, kasnije ću ti proći još kroz neke detalje šta se još dešava oko tebe. Međutim, hajmo mi prije toga preći na tebe i jutrošnju reakciju na onaj moj jutrošnji live koji je prešao malo prije u Members Only. Hajmo da poslušamo šta si ti imao za reći. A upalio si ga odmah po završetku mog, znači gledao si čitav i 100% znam da si gledao. Hajmo poslušati. Troje, nemojte brati. Da je ovo samo nas troje sami u live. Evo ga, dođe četvrti. A nisam ja. Esselamu alaikum i lijep pozdrav poštovani pratioci našeg YouTube kanala. Evo nas opet malo. Da upalimo live. Što bi rekli kad nemamo pametnijeg posla, jel? I da malo obrazložimo ovu jednu temu koja je mnogima od vas interesantna, ali neće priznati. Znači neće priznati hoće. Uglavnom, šta da kažem, jel? YouTube gori! Gori vatra. Ne pratimo mi tamo šta ko snima, šta ko objavljuje na zajednicama, ono, niti nas to uopšte zanima, vjerujte. Mi imamo samo dojave. Imamo dojave, konstantne, stalne dojave imamo od naših pratilaca, da se vrše konstantni napadi na nas. Napade. Da se mržnja usmjerava, da se targetiramo kao opasni, kao potencijalni, kao ovo, kao ono, da. Međutim, to je taktika pojedinih tih cyber kriminalaca, youtubera, umišljenih. Eto, više to nije taktika, sada je stvarno djelo, znači državna služba za zaštitu Ustava Njemačke će se pozabaviti tobom. Više to nije nikakva taktika, ni YouTube klip, nego stvarno dešavanje. Pa da vidimo, eto, kome će stići kakva virta. Koji misle da su oni izmislili svijet, znači koji prvo vas... I samo da se vratim na ovo cyber kriminalaca, to što ja nešto znam napravit ne znači da zloupotrebljavam, nego možda koristim za naučne svrse. Znaš, i za razotkrivanje nečega. Moraš prvo poznavat kako se šta izvodi da to ne bih htio izvest. Ne možeš ti ne htjet, a ne znaš. Džaba ti što ti nećeš kad ne znaš ni da hoćeš. Znači moraš prvo znat kako se đubretarluk izvodi da bi ga htio ne izvest ili štitit se od njega. Što se tiče cyber kriminala. Napadaju, vrijeđaju ovo ono, pa onda zavisno su, kad privuku pažnju, onda prelaze u status žrtve, onda prave žrtvu o sebe, plaću. Da mi je znat u kojem momentu i na kojem tačno live-u sam ja žrtva u ovoj našoj situaciji. Kad je to se desilo i kako se zove da i ja to vidim. Žrtva. I ovo je ono, mislim, tako jadno, tako nisko, tako, to više ni kod male djece ne prolazi, vjerujte. Prozivati nekoga da je terorista, da je ovo, da je ono, samo zato što je on izašao što govori istinu. Nikakve istine tu nema. Hajmo se posjetiti ponovo šta je to terorizam. Terorizam. Jer moramo, džaba je. Moramo.
Dakle, terorizam je smišljena, unaprijed smišljena upotreba nezakonitog nasilja. Dakle, nezakonitog nasilja 300 kanala da fake reporta nekog ko je prije tog smišljeno to odradio i pripremio. Ili prijetnje, na primjer prijetnje kad prijetiš nekome bit će ti ovo, prijetiš nekome smrću, na primjer, prijetiš nekom novinaru sa smrću, na primjer. Prijetnje nezakonitim nasiljem, na primjer prijetiš mu odrubljivanjem glave i nasađivanjem na kolac. Nezakonito nasilje. A radi usađivanja straha, znači mi ćemo to i to radit, okupite se u grupu, mi ćemo to i to radit i kasnije kad im krenu kanali se gasit, ovi ostali će vidjet pa će malo korigovat svoj sadržaj. Radi usađivanja straha s namjerom prisiljavanja, znači da ih prisilimo da oni snimaju to, a da ne snimaju to. Ili zastrašivanja, sad ovdje vlasti ili društva, youtubera. Kako bi se postigli ciljevi koji su općenito mogu biti takvi, ali u ovom slučaju vjerski ili ideološki. Dakle, ti svako, osim ovih višaka, na primjer ovdje vlasti ili politički, pošto nije, u stvari jest u tebe i politički. Ne, ti samo ovdje ne zastrašuješ vlast, nego društvo. A ovo ostalo, ostatak teksta, bukvalno svaka riječ opisuje tvoj potez. I niđe ovdje ne piše musliman. Niđe, evo vid, niđe. U definiciji terorizma niđe ne stoji musliman da to mora obaviti. Ovo može obaviti bilo ko i bit će terorizam. A to što sad ti, na primjer, čitaš na nekom portalu kako se, ne znam, za druge neke nacije ne upotrebljava riječ terorista, to je neka druga politika ljudi koji drže te portale. To nema veze sa tim kako izgleda suđenje za terorizam i kako se to tamo klasificira. Znači, ako pročitaš ovo ovdje, vidjet ćeš i vidjet će bilo ko to pročita, da ti tačno spadaš pod ovaj opis, ali samo i isključivo radi poteza koji si smislio. Nikako radi izgleda, radi identiteta, radi religije, radi bilo... Ne, samo radi tog poteza. Vidi šta je terorizam. Da veze on s muslimanom nema. Nego vidi šta je. Potez u glavi. Kad hoćeš ovo ovdje, ovo kratko, vidi koliko je bolan. 4 reda, 4 rečenice. Vidi koliko je kratko i tačno tebe opisuje šta si uradio. Čudo. I onda ja nešto lažem i izmišljam. Pa jesam ja ovaj članak ovdje, jesam ja ovu definiciju smišljio? Jesam li ja ili sam je samo našao i pročitao? Što ljude poziva da konačno shvate i da sebi ne dozvoljavaju da ih neko manipuliše sa njima. Tako jednostavna stvar, mislim. Tako jednostavno i tako znači, kažete ljudima, ljudi moji, nemojte dozvoljavati da svaka budala manipuliše sa vama, da vas maltretira, da vrši cyber mobbing nad vama. Negdje veze. Ako šta ima? Malo zemlja, samo malo ima vaza nešto. Zato. Izvolite. Uglavnom, jasno je nedvosmisleno, znači pozivamo ljude da pruže otpor toj tiraniji, bukvalno da kažemo, tiraniji koja se vrši na internetu. Znači, od strane pojedinih kanala, od strane, komotno mogu da kažem, grupacije kanala koja se okuplja oko dvojice ljudi. Oni imaju dvojicu svojih glavnih gurua, svi ostali se vrte oko toga. Postoje i ti nekakvi beznačajni minorni kanali koji pokušavaju, nema šta ne pokušavaju da izmisle onama da ovo... Beznačajni minorni kanali pod koje svrstavaš gospodina Ramića
trebao bi pogledat kako ti je momčina, sročio pjesmicu 10 minuta. Da vidiš koliko je to beznačajno. Međutim, te njihove objave, ti njihovi videi, oni ne doživljavaju, znači, ni 100-200 pregleda, malte ne, jednostavno to Allah Đelešanu tako odredio, dao ćeš ti to učiniti kome hoćeš da poši, to je to. Znači, tu, vratno, tu prljavštinu, ne možeš proširiti i to. Znači, Allah Đelešanu je odredio koliko će ko pregleda imat. Interesantna izjava. Je to. Dok, recimo, ovi dvojica, ovi glavnih gurua, i oni, shodno procentualno gledano njihovom broju pratilaca i šta ja znam, te njihove objave vidi vrlo mali broj ljudi. Pokušavaju one razne taktike, pozivali da im dam intervju, pa nema šta ne pokušavaju, ne može. Niko te ne poziva ni na kakav intervju, znači ponavljam, ovo nije nikakav informativni kanal gdje se vijesti, intervjui i podcasti objavljuju. Ja te pozivam na razgovor, na sasvim jedan običan, normalan razgovor, gdje bismo jedan drugom postavili pitanja i dali odgovore. Sasvim normalne, ne moramo uopšte upotrijebiti ni jednu osobu spomenuti mimo nas dvojice. Ni u porodici, ni van porodice. Evo, pričamo samo o nama. Koliko hoćeš da traje. Možeš pitat šta god želiš i ja da pitam šta god želi. Ja nisam osoba koju možeš tek tako da kupiš. Tek tako? Znači, kako možeš? Možeš malo komplikovanije. Ne možeš tek tako, ali možeš, ako se malo više potrudiš, onda možeš. Ispljuješ me, izvrijeđaš me, nagovoriš mi se svašta, ovo normalno, ne smiješ face to face, nego tamo iza leđa, preko 7 brda, mora. Iza leđa preko 7 brda, ja sam preko 7 brda i mora i gora i planina. Ja ga izvrijeđam preko leđa i iza leđa, a ne zovem ga inače ovako da razgovaram, nisam ga zvao. Nego iza leđa ja to radim. Planina, gora. I onda me ti pozoveš kao da ti ja dođem da ti budem gost. Nakon svog tog pljuvanja i vrijeđanja, onda čisto znači... Ne gost! Ne zovem te kući da mi dođeš. Bože sačuvaj tobe jarabi, šta izgovori. Nego te zovem na običan razgovor. Da objasniš ljudima mojim, da ne moraš uopšte, hoću da ti preskočim svu muku i trud. Da ne moraš trudit se okupljat ljude, sazivat sa novim kanalom. Ne, evo ti odmah moj kanal. To što si smislio i to što imaš izjaviti, evo ti direkt sve preskočio, hodi odmah ovdje ispred ovih ljudi što me gledaju i reci šta imaš. Ja te na to pozivam. I ti nećeš. Eto, objasnim. Zašto je ovo pogrešno? Kako? Pa nek oni nastave dalje prema tvojim uputama ako žele. Čisti sistem i beogradskih medija što šire taj nekakav beogradski medija. Mada on, kako se zvao onaj Jerry. Nisam ja iz Beograda, ja sam iz Doboj istoka, Brijesnica, Velika Bosna i Hercegovina. Kakav Beograd? Jesi ti lud potpuno ili imao još naznaka da si nekad bio normalan? Springer. Moja mama ga volala gledat. Springer je vas davno, gospodo, pretekli. Ja sam davno pročitao to, proučio, znači... Jel isto, ako mislim, ona u studiju što dovodio je... 11,11 eura. Dobro večer, pozdrav za sve prisutni. Dobro večer, esope, kako si? Adin Sali, 2 eura. Vidjet ćete vi svi kad dođe Topa. Topa je neđe u putu. Možda ne zna u koji sokak treba, ja sam u sokaku Topa. Kad budeš išao. Nasiraju. Vole sami sebi ljudi da tepaju i oni više ne može, znači ja sam rekao i stojim iza... Sam sebi volim da tepam. Nema većeg govneta od mene. Evo, tepam sebi sam. Toga. Ako me ne vjerujete, pokušaj. Abi Stein, hvala ti na članstvu. Znači, da mi date 1.000.000 eura u kešu, ovako da donesete, kažete, evo dijasporac, plaćam ti da mi daš intervju, nema teoretske šanse.
dok neko to kao Miki. Vidiš, bolje da si prihvatio intervju, nek da te sad istražuje državna služba za zaštitu ustava Njemačke. Pa da malo ispitaju kako si ti to dobio pasoš, kako si predao uvjerenje o nekažnjavanju, ako si bio kažnjavan, da li je to možda falsifikat, kako si potpisao dokumente za pasoš kojim si izjavio da ćeš živjeti po pravilima demokratskog društva uređenog, a opet družiš se samo sa 3 džemata i sa svojom porodicom i živiš neka druga pravila. Kako je došlo do tog, to će ti dečki ispitat. Recimo, može naše je da javimo. Da dobijemo intervju. Zašto? Zato što je Miki čovjek, a vi ste neljudi. Nažalost. Vi ste neljudi i s vama se nema šta i o čemu razgovarati, osim preko papira. To jeste znači, samo da znate da se tu sve fino bilježi, registruje i protiv svih vas će biti pokrenute krivične prijave. Sve da su protiv svih vas koji vrijeđate, omalovažavate, pljujete, targetirate i tako dalje. Mene i moje porodice, ostale mene interesuje nek svako. Uporno, ali uporno mi pokušavaš podmetnut, odnosno obuć me u uloge u koje se ja nikad nisam htio obući. A kako bi me mogao predstaviti lošijim? Jer ovo do sad nekako nije dovoljno očigledno. I onda mora se nešto to oblijepit, nadodat, izmalterisat, da to liči na nešto malo drugačije nego što jest. Sebe brani. Nek svako sebe brani i kao što rekao, mislim da sam dovoljno poziva uputio na ljude da se jednostavno samo organizuju. Ja mislim da je i previše ljudi. Ti si do sad trebao imat konforno tih 300 ljudi koje si tražio. Ali konforno. Nema šanse da 300 različitih ljudi koji su zainteresovani za tu ideju nije do sad to vidlo. Jel moguće to? Da li ti to govori išta ako nemaš to do sad? Pameti da obavezno prijavljuju sva ta videa i sve te kanale koji šire mržnju, defetizam i tako dalje i tako dalje. Pošto znam da će dopriti do velikog broja ljudi, gledalaca, znači ljudi, ja vas samo pozivam na nešto što je dobro, što je korektno, što je hajr, što je u redu, znači da na jedan legalan je potpuno legalan. Svjestan sam ja tvoje skrenutosti i šta je tebi tačno u glavi, pa razumijem i ponekad argument da bi te trebao ignorisati, ali ne može se ignorisati jer i pored tvoje skrenutosti ti si i dalje dovoljno svjestan da izazoveš malo veće sranje. I onda zato ne mogu da te ignorišem. Bez obzira na tvoju skrenutost. I bez obzira što ti ne bi, što nije vrijedno ovo sve pažnje, bez obzira na to ti si prijetnja i zato mora. I potpuno legitiman način stanemo u kraj ovom zlu koje se širi na YouTube, komotno možemo da kažemo, u oličenju grupacije kanala koja poziva na satanizaciju, targetiranje, napadanje, na mržnju prema ljudima i tako da. Mi upravo, grupacija tih kanala na koju misliš, pa mi upravo i radimo to što ti hoćeš da radiš, ali samo legalno. A kako? Pa kad Jugosloven uporno uploada klipove o Hamdi, znači da on njega uporno reporta kod ljudi u glavama, da proširi svijest šta se dešava. I znači on to radi samo legalno, ne ovdje manipulacijama i lopovlucima. I eto mi to i radimo, ne znam čemu se ti čudiš. Targetiramo i ne tražimo nikakvu satanizaciju. Ni da se niko nabija na kolac kao što si ti tražio. Hvala gospodinu Almiru Hadži Haskiću na članstvu. Znači, niko ne poziva na odrubljenje glavi ikome, nego poziva samo da institucija prođe kroz knjigice. Hodi vam, sjedi kraj mene i ponesi od to knjiga što imaš.
da malo prelistamo. Mi samo na to pozivamo. I tako dalje. Slobodno, bez ikakve bojazni, svakako je to anonimno. Idite na ta videa, idite na te kanale i prijavljujte ih masovno u što većem broju. Ajme moment. Vidiš sad šta je ljepota. 706 ljudi te sluša. I ako žele, oni će uraditi to što ti predlažeš. Mi prošli put pravo išli, ja ne znam što me baca lanca. Ovdje vidiš, evo. Ovo pravo mi se ide. Ja. Maja. Vidiš, vodi me prema Vedinku, nešto sačno vidim. Marko Petrović, hvala ti na članstvu. Evo, kup, gdje me ovaj report. Znači, jednostavno ljudi slobodno u što većem broju prijavljujte takva videa, prijavljujte takve kanale. Znači, nemojte prijavljivati njihove sadržaje koji se ne tiču uvreda, pljuvanja, napada i tako dalje. To nemojte raditi, to nije u redu, nije korektno, nije ljudski. Millie Carpenter, thank you very much. Sve one njihove sadržaje koji, kažem, šire mržnju prema drugim ljudima, napadaju i vrijeđaju i tako dalje i tako dalje. Pozdrav, znači, sve to svakako ide anonimno, ne bojte se da će vas neko zabilješ, da će neko... Sad nekad ide najbolji dio ovoga. To vam isto bilo, kraj i nije dozvolili svakom šljamu da vam dođe u kuću. Znači da vas maltretira, ono vi oborite glavu, ne pružate. Kakvom sam sve ja šljamu dozvoljavao da mi dođe u kuću, ali ne bi bilo bez tog lekcija, džaba. Ne možeš naučit ništa bez da to tako prođeš. Mora to ići takim redoslijedom. I neke. Znači, otpor treba pružiti protiv takvih i jednostavno da im se stane u kraj, da oni više ne mogu to da rade, znači to što rade, da jednostavno ne mogu da rade. Mogu li ja nešto reći? Reci. Selam alaikum, Miki! Ne Miki naš, nego Miro. Brate, shvati me. Hvala što nas pratiš, veoma nam je drago što si nas pronašla i mene i dijasporca i što nas gledaš i što nas podržavaš. Pozdrav za tvoj porod. Selam. Selam alaikum i od mene, po selam svog muža Maksu, volim Alađu, Lašanu, da vam olakša život u Americi. Dobro, vi ste stari Amerikanci, vi lahko. Niste vi ko vi neki povukojebena tamo što zbog kompleksa čelavosti svako malo Amerike i snimaju. Bosanac svijeta. Osvrte na ovo, na ono. Bosanac, ja si jadan što on to kaže tako. Bosanac, ne gotivim te više, evo čovjek me razuvjeri. Ne gotivim te više. Amar Josić 2 marke, evo nudim se ja da uradim intervju, pošto sam fin. Nemam ja 1.000.000 maraka, jebi ga. Borci ste veliki, uspjećete. Fajteri ste, svaka vam čast. Nadamo se da ćemo se nekad i ponovo vidjeti društvo. Evo ovako mi, poštovani pratioci, znači ukazujemo poštovanje svim ljudima, znači jednostavno svim ljudima. Jesam i ja lekcija u kuć, nis? Bez obzira na vjeru, rasu, boju kože, znači svako. Međutim, morate da znate jednu stvar, poštovanje se zaslužuje, ono se ne može kupiti. Evo, ovdje sam znao da si gledao jutrošnji live, ovo kad si rekao. Jer to ima u tom live-u i znam da si to čuo tu i tako sam skonto da si gledao taj live čitav. Ne može se strahom. Evo ovdje tačno. I tako dalje, tako dalje. Znači, ovi ljudi manipulatori. Nema bez 5 maraka merhaba. Oni misle da su neki psiholozi i da oni mogu da predviđaju. A ovdje se mi opečatio da mi mislimo. To što sam ja smanjio ton, visinu tona, ne znači da sam psiholozirao. Nego samo da sam ti onako opušteno objašnjavao kako sve nisi u pravu. Čije potez za unaprijed, da ovo, da ono, da vamo. Međutim, ljudi moji, da kažemo, niko od nas nije budala, svako ima mozak da razmišlja, ova Đelšanu je svakom je dao mozak da razmišlja, da konta, da vidi samo što je neko manje školovan, neko više, da to pretoči, hajmo reći, u živu riječ,
u pisanu riječi, šta ti ja znam, kao što sam više navrata napomenuo. Pozdrav Ramiću, legendo. Ja niti se pripremam za moje live, niti se pripremam za moje videe. Ja jednostavno upalim kameru i snimam ono. Ja isto tako odradim samo thumbnail šta mi naumpadne u tom momentu za thumbnail i sjedem i samo upalim i ide. Ja se ne pripremam, šta si imam pripremat? Ko da bi se mogu osjetiti da se pripremam. Što se sviđa, jednostavno ono za što smatram da je u datom momentu bitno da se servira. Prema tome, ljudi moji, budite svoji, imajte jednostavno, imajte svoje ja, nemojte dozvoliti da vam neko kreira vaše mišljenje. Znači, kao što je, kako ono to, Bosna Štutgart je to nekako, Bosna Štutgart je to nekako fino, Bosna Štutgart je to nekako fino, Upakovo. Neki stručan naziv, zaboravio sam. Taj neki je očigledno finije nek ti upakivo stvari. Tebi ne ide ovo upakivanje nikako. Ti se trudiš, ali ne ide ti. Iz tebe se čuje namjera umjesto upakivanja. Uglavnom, ono nešto oko behaviorizma, kako se kaže. Nemojte da dozvolite, znači, da neko behavioralno utiče na vas, znači podsvjesno da vam nameće svoje stavove, svoja mišljenja, a da vi toga niste ni svjesni, znači, i da vi Vi niste ni svjesni šta ja vama radim. Pazi cvijeta moj! Ovaj će najebat prije Hamdije, pa zato što kod nas stvari idu 60 puta sporije i zato je to tako. Hvala ti na 5 eura. Činite, kao primjer, recimo, tamo, neko je izašao, snimio nešto, pokušao nešto da snimi o meni, bez ikakvih dokaza, bez ikakvih argumenata, nešto on iz svoje glave, iz svoje te neke arogancije, ne znam iz kojeg razloga. Iz razloga što mi se tvoja aktivnost poklapa s ovom ovdje definicijom. Eto, iz tog razloga, vidi. Ova ovdje definicija savršeno opisuje šta ti radiš. I iz tog razloga ja imam afekt. Jer ugrožavaš, raznijećeš se neđe, čovječe. Umjesto da sjediš s ljudima popit pivu jednu, ti ćeš otići budalo i raznijeti se neđe. Zbog svojih tih ubjeđenja. I kako to meni da ne smeta? Pa napao me, popljuo me, uvrijedio me, šta ja znam. I onda je neko došao tu i komentaru, znaš, kaže, jeste, ja sam njega slušala, ali ga više ne slušam, ovo ono. Niti navodi razlog, ni zašto, ni ovo, ni ono. Znači, pa evo razlog, kad budeš gledao ovaj live, evo ti ovdje razlog. Pa raznijet se neđe, Allaham će se raznijet čovjek. Jer on je prisustvovao prenošenjima koja u sebi sadrže rečenice poput kako ono se zove to kad se ti raznosiš? Kako zove to? Nije kamikaza, nego ima to naslov. To je, kaže, to je dozvoljeno sredstvo kad nijedno drugo sredstvo nema učinkovitosti. To je jedna od rečenica koja se izgovara na tim predavanjima. Jednostavno ljudi bi da se ufate za nešto i eto to je to. Pa se recimo fataju tog slučaja Bakira Hadžiomirovića i šta ja znam. Ne fatamo se mi, nego se to desilo. Ljudi moji, da vam pojasnim, to je znači bilo prije neki 18-19 godina, jel tako? Jednom ekstremist, uvijek ekstremist. Pojma 17-18 godina. Znači to je bila... Kad smo se tek negdje, ja i ti uzeo. Znači to je bila politički obojena i montirana optužnica. Znači, montirano ljudi. A sad ćete čut kako je montirano. Kad je on došao kući pa poslao mail sa svoje njegove riječi, evo sad ćete ih čut, samo ja ne mogu čekat pa ih prenosim ranije. Njegove riječi da je on sa svoje zvanične domene poslao na FTV emisiju e-mail domenu. Mail sa prijetećim sadržajem. Čućete i kako on to naziva i sve.
politički obojena i montirana. I to je U montirano. to vrijeme ja sam bio, hajmo reći, jedan od glasnogovornika SDA stranke. Glasnogovornik SDA stranke, njegove riječi, da ne bude da ja nešto lijepim čovjeku. Mada u pozadini, što mnogi od ovih hejtera to ne znaju, ali će mi objasniti. Radio sam, nadzirao sam izbore, znači, kako se kaže, Vidiš, znači radi tog što si ti čučorio s kutijama i za nekoliko stotina maraka zatvarao oči pred muljažama, mi smo danas u sranju. Evo, konkretno ja. Znači, direktno radi tebe. A ovdje ima, ili je ovdje ili neđe drugo, da sam ja Petrović 10 eura, najjača institucija Bosne i Hercegovine regiona, ako ne i šire tabih. Definitivno najbolja zamisao od svih zamisli koje si do sad imao, kao što si ti nekad govorio, samo treba budale jebavat, a ti to radiš najbolje. Ali eto, nije baš da najbolje, Ramić je odradio to još, ja ne znam u koju riječ upotrijebiti da opišem onaj video. Da opišem onu predstavu. Ja ne znam koju riječ, to je nevjerovatan video. Nikad, dugo nisam jači video ja pogledao. I onda nije, vidiš da ima neko ko bolje to radi. Ali radim, ne kažem ja, i ja radim dobro. Neću sad ja biti skroman. Radio sam u tom nadzornom odboru gdje su se brojali glasovi. A eto vidiš, znači on je brojao glasove, zamisli poštenja tog i povjerenja. A trebalo bi uzeti sebi od humanitarnih akcija ovako kad ideš neđe pomagat čovjeku u šumi da se nalije goriva. I onda mogu zamisliti šta bi tek trebalo kad brojiš glasove. I dođe bake i kaže, popravljat ćeš ti kompjutere na Švrakinom ako izađeš na 5 minuta iz prostorije. Indira Mahmić, hvala ti na članstvo. Rad izborne komisije, šta ja znam ispred... Rad izborne komisije, momak nadgledao čak. CDU, ovako nešto se zvala stranka, nemam pojma, davno je to bilo, CDSDU, ovako nešto, ja mislim. Znam da je vodio jedan čovjek, bio je invalid, imao je plastičnu ruku. Ovako, i znači tad sam ja radio, znači, ali sam ovamo preko socijalnih mreža bio agitator SDA, jel? Ali nisu bilo ovakve socijalne mreže, bili su forumi. Imali ste stranicu, YouTube. Vidiš, sve to, ali valja sad nama pomest to što si ti nasru ovih 30 godina. Valja to nama oprat, počist, pomest. Jer ti odeš, a mi ostajemo. To je problem. Ja imao sam svoju, imao svoju web stranicu, imao svoj internet radio i tako te neke stvari. I sve sam sam finansirao, znači nije od koga ja nisam tražio da me pomaže, da mi plaća, da ovo, znači sve sam to sam radio. Designing things. Desilo se to što se desilo, ujedno sam se bavio i snimanjem i prevođenjem dokumentarnih filmova, dokumentaraca. Da bi gospodin Hadžiomirović u jednom od svojih političkih magazina... Ovdje ili? Nemam ja fon. Ili dole? Ajde, može. Znači u jednom od tih svojih magazina 60 minuta grubo zloupotrijebio, znači dio autorskog prava, znači iz tog mog filma, objavio ga bez moje dozvole, znači i usput izvrijeđao neke ljude. Dakle, gospodin Hadžiomirović je u ta doba upotrijebio dio nekog njegovog dokumentarca što je on smontirao, valjda o braći svojoj, i to objavio u emisiji svojoj 60 minuta i na grub način izvrijeđao neke ljude koje on poznaje. I onda šta će ti biti? Šta ja znam, muslimane, usput i stranku i šta ti ja znam. Usput i stranku i muslimane i šta ti ja znam. I šta će ti biti? Normalno, to je kod mene izazvalo revolt. Ja a kako si ti vidio tu emisiju? Ti njega nisi gledao? Nisam gledao, nego sam... Znači, on nije ni njega gledao ko što ni mene ne gleda, nego to neki su mu javili, on je to kasnije vidio. I šta dalje pričaj?
naišao pored videoteke koja je prodavala, kupovala od mene te dokumentarne filmove, naišao i vidio na televiziji. Vidio mog dokumentarnog filma, a čuo glas u pozadnji Bakre Hadžiomirovića kako komentarše normalno. To mi je zasmetalo, došao sam kući i sa oficijalne, znači, sa oficijalnog maila sa moje web stranice uputio mu kritički e-mail na oficijalnu, znači. A kritički e-mail, hajmo pogledat kako je to izgledalo. Samo ako ja to mognem naći, jer na Kliksu nema opisa kako je to izgledalo. Bježi. Samo malo. Hej, evo ja izlazim kad njega ukucaš, gledaj ovo. Dobro je, dobro je. Znači, proširuje se ideja. Već je fetchovo Google. Šta je ovo? Aha, Adis nešto je izbacio. Ček, Adise, pogledat ćemo i to samo malo da pokušam naći. Ko je ono gdje objavio? Je li Avazil, ko je? Aha. Šta je ovo? Getave, jebote. Dan. Te jebu. Pa je li moguće da niko drugi ba to nije objavio? Jel moguće to? Agentico! Federalna bih. Jezda federalna nije promijenila sajt svoj 800 puta iz lošeg ugore i otišlo. Evo ga. Naknadno objavljeni 29. veljača 2020. SDA, stranka demokratske akcije. A, šerovalo. Šta su šerovali? Kakve veze ti imaš sa ovim? Nema podudaranja. Zašto Google onda dizajneru? Nebitno, da se ne zadržavamo previše, ne mogu naći. Uglavnom, kritički mail imaš na mojoj zajednici. Samo sekunda. Idi na kanal. Zajednica. Znam da sam neđe ja to vidio, samo ne znam gdje. Kritički mail zvučao je ovako. Evo ovako. Sreća tvoja, pa nisam jedan od tajkuna ove jadne, siromašne i napaćene državice, jer da kojim slučajem jesam, prva stvar koju bih uradio, raspisao bi visoku nagradu za tvoju glavu i to odsječenu. Eto, haj nije bilo kolac. Napisao je Hadžiomiroviću, pripadnik selefijskog pokreta sa Ilidže, frustriran zbog kritičkih priloga na TV-u o njegovoj vjerskoj grupi. Tako je zvučao kritički mail. Eto, nađo smo ga. Jer nisam htio da ga citiram dok ne nađem da je pisalo negdje. Web, email adresu. Ne njegov, nego si ti... Na federalnoj televiziji. Nego si na njegovu... Kako je onda ušao u Evropu? To će istražiti, znači, Ured za zaštitu njemačkog ustava, kojem smo mi dostavili kompletan detaljan izvještaj o čemu se ovdje radi. Znači, tu problema neće biti. Jel da dizajner? Emisiju, mail adrese njegove emisije 60 minuta, znači nije njemu direktno. Kritično nema šta! Kritično! Baš ga je iskritikovao. Zenički do kosti 10 eura. Da li je dotični trenutno u angažmanu od navedene stranke nova misija ili ipak griješim? Zenički.
On ne samo da više nije u angažmanu njihovom, iako je nadzirao rad odbora koji broji glasove, on nije radio u tom, on je nadzirao njih. Ali nakon tako masivne i važne uloge, on više ne samo da nije član, nego više nije niti simpatizer. A razlog zbog kojeg je on odlučio da odstupi sa simpatizerske pozicije je, nećeš vjerovati, taj zajednički, što će oni podržati na lokalnim izborima Semira Efendića nekog, tam će oni nešto podržati će, pa on zato više njih ne gotivi i on nije. I to je tako, nemoj molim te misliti da je drugačije to nekako. Nisu uspjeli u tome. Oleg Čavka je bio tad javni tužilac koji je svo to vrijeme, uglavnom na završnoj riječi Oleg Čavka kaže: poštovani sude, znači radili smo istragu u Goražu gdje je Marko Petrović 5 eura, obožavam tvoj lik i djelo, hirušku preciznost djelovanja i tebe i svih uključenih u ovaj, kako ti ga sam nazvao, pokret. Velika podrška i hvala Bogu da postoji neko ko ne okreće leđa problemima. Hvala ti Marko Petroviću na 5 eura. Znaš kako je ovo onaj momak izjavio, dijasporac? Ovo je momak ovako napisao zato što sam ga ja zvao u tajne grupe da mu mogu dirigirati koga će napadati, slavo ga ovako po noći da ide ljude napadati. Zato on to sad piše. Nećeš vjerovat. Gospodin Rođer. Evo neki članak, šta je ovo? Radio Sarajevo. Aha, evo znači da ne bude da ja izmišljam i dalje da ne bude, iako do sad nikad isto nije bilo. Evo, sa Radio Sarajevo isto hoće tužbu od tebe, vidi nema ni slike. Evo, 2010. Znači prije 14 godina, nije prije 17, kako ti reče. Znači evo ovdje ono sad što smo citirali. Evo. Eto, nema šanse da će oni to navesti ako to nije tako bilo. Nema teoretske šansone. Hvala agentica Tabiha na linku. Ovdje u Srpci, god kreto, sve smo... Nije zabilježeno da je ovaj čovjek prešao semafor. Nije zabilježeno da, znači, gospodin Oleg Čavka je na kraju svog izlaganja, jel valjda odbrane ili čega, izjavio da nije zabilježeno da je ovaj čovjek prošao kroz crveno na semaforu. A kod mene, za razliku od njega, jest zabilježeno i to u visini od 11.000 maraka. Znači da sam ja lošiji čovjek od njega. Vidi dijasporac, ja jesam prolazio kroz crveno kada je to bilo neophodno. Ali kad god sam mogao i stigao, ja sam to uradio pod rotacijama, tako da bilo je legalno. Molim te, nemoj se ljutiti. Na crveno. I to su bili jako rijetki slučajevi. Znači, kad je bila potjera za napadačem koji mi je dolazio i kad je se Hanifa drugi put porađala. Ja sam morao kroz crveno da prolijećem. Ali legalno sam to obavljao. I časni sude, ja od vas tražim da ovo gospodinu samo izreknete usmeni ukon. I to je bilo to. Međutim, zašto je časni sudija donio presudu 6 mjeseci, uslovno godinu dana, ja nemam pojma, to je bilo prošlo isteklo, završeno, tako da taj pokušaj tog nekog, ajmo reći, političkog linča nije uspio. Objasni što znači to. Politički linč je to nad njim bio i montirani proces. Eto. Nije bilo 6 mjeseci, nego 2 mjeseca. Ajmo to sad skroz umanjiti, to je ništa. 2 mjeseca. Ja, 2 mjeseca uvijek. Znači, ako za 2 mjeseca ne počini istu... Ne, ako za dana počinim isto djelo, onda 2 mjeseca. A vidi, u mene to isto pisalo u mojoj, recimo, presudi dijasporac. Ako u roku od 2 godine ne počinim isto krivično djelo, neću ići u zatvor. I paz, ja nisam počinio i svejedno došlo da idem. Zamisli koja je to manipulacija. Nadam se da znate svi šta je uslovna kazna.
Pa na uslovnom bio. Da, znači, to je bilo to što se tiče ovog tog... Znači, tog slučaja za koji se ljudi fataju, to je bilo to što se tiče toga. To nije nešto, Bog zna, golemo ja, šta, to što sam ja poslao čovjeku da bi mu odsječenu glavu volio. To je onako, ono, ja malo nisam bio pri sebi, nisam znao šta radi, no, nisam bio svjestan svojih poteza. Malo lud. No. I onda to se tako desilo. Za razliku od Amira, kod kojeg se desilo kako? Slučaja. I to je završena priča. I sad neki pojedinci, znači recimo koji su, evo navešu primjer. Kako mu pređe glas iz donje lage u gornju, kad se prebaci na mene. Pojedinci koji šta? Ukrali od državi 100.000 maraka, presuđeni kriminalci. Presuđeni kriminalci, a on nije presuđen, a ja sam presuđen. On nije presuđen. On nije presuđen ili osuđen, svejedno koja je riječ. On nije, a ja jesam. A šta? Presuđen kriminalac koji je 100.000 maraka od države ukru. Nije od YouTube-a i od sponzora zaradio, nego od države ukru 100.000 maraka. A ja vam samo prijetio čovjeku da kad bi mogao osjekao mu glavu. A on vam 100.000 maraka! A ja samo htio ubiti čovjeka. Eto ja samo malo poludio jednu noć i htio ubiti čovjeka. A on vam krao od države klipove što je snimao i booster reklamirao. Šta bi sa klipom? 19.59. Stotine hiljada maraka, presuđeni kriminalci, lopovi i sad oni pokušavaju sa tom nekom beznačajnom stvari, pokušavaju meni da navodim. Beznačajna stvar. Znači, ja lopov koji sam ukrao 100.000 maraka sa beznačajnom stvari što je on htio čovjeku osjeći glavu, pokušavam njemu naudit. Tako što okupljam tajne grupe da reportam u kanal. Ja njemu. Možete meni navoditi. Koji je osuđen kao... Osuđen, on nije osuđen. On je sam onako išao u sud, jedan dan išlo mu se. A ja sam osuđen, on nije. U neko ko je utajio porez, nije platio porez. Bosne i Hercegovine utajio preko 220. Eto vidiš. Amir B, 2 eura. Prva rečenica onom djetetu u životu će biti pojedinci koji su od države ukrali preko 100.000 maraka. Koliko je puta dijete to čulo do sad? Hvala ti na 2 eura. Znači. 10.000 poreza. I mi smo bili poreza. Znači kad ja vrlo jednostavno Kopiletu tužiocu Čazimu Serhatliću kažem da samo treba poslati e-mail, ali samo jedan jebeni e-mail na finance@mojapartnerskafirma.us. Samo jedan jebeni mail da pošalje i da se predstavi ko je i šta trenutno radi. I dobit će dokaz da je porez na te stvari plaćen. I automatski će se aplicirati zabrana duplog oporezivanja. Jer ne možeš plaćati na iste pare porez 2 put. I tam i vam Igor Idol i svud. Nego jedno. Je samo jedan put. I vidi sad, kada ja to njemu sasvim jednostavno pružim, vrlo jednostavna poluga za ustanovljavanje šta se dešava, a on odgovori da on to neće poslat kako bi izbjegao jasan dokaz da je plaćeno. Onda ne mogu ja biti kriminalac koji je bilo tu šta ukrao. Mogu biti samo oštećena strana. I izaćemo na kraj, evo izlazimo iz dana u dan. porezni obaveznici dole, znači ukroju od nas. Evo vidiš, ja sam ukrao i od njih. Oni nisu od nas ništa ukrali pribirući kutije, dok je on nadzirao odbore, nego sam ja od njih ukrao kako na YouTube-u snimam. A oni su u Berlinu, a ja sam ovdje kroz porez od njih ukrao. Znaš? U to vrijeme, sad više nismo, sad smo građani. I onda ti pomisliš da glupko je uvreda, a ne opis tebe. Onda ti to pomisliš.
Nakon ovog svega. Nije to uvreda, neko te opisujem. Njemačke, njoj plaćamo porez i Njemačka normalno nas kao porezne obveznike štiti na svaki mogući način, znači dozvoljeni i naravno zbog toga mi sve te uvrede, psovke, pozivanja, gdje nas targetiraju, gdje ovo, gdje ono, advokat o tome, on vodi računa, uglavnom mi mu samo serviramo, evo to, ima li osnova, on kaže ima. Da mi je samo znat kako će advokat na papiru stvoriti tu fantaziju koju ti pričaš u klipovima. Kako će on to na papiru sprovest kad toga niđe nema što ti nabacuješ? Kako li će on to stvoriti u optužnici, ja to jedva čekam vidjeti. I još jedva čekam da vidim ovu legendu kako će razjebati to. Gdje sam mu ja najmanje loš. Sve koje druge brani su gori od mene i uspješno i brani. Jedva čekam da vidim ovog cara iz Srebrenika. Nema, pravi se tužba privatna i to je to. I kad vam poštari gospodo pođu dolaz navrat sa plavim kovertama, nemojte se ljutiti. Nećemo se ljutiti. Eto, nemoj se niti ljutiti što je Tabih obavijestio Njemačku državu da malo proprati šta ti radiš. I ne samo tebe, nego i neke oko tebe. Eto, nemoj se niti to ljutiti. Nemoj se ljutiti, nemoj biti rigorozan, ljubite fačko. Pa nije vam dijasporac kriv, sam ja kriv. Ja, Boga mi nisam kriv. Tako je, evo ovdje se potpuno slažem. Mi smo svi krivi samo za vlastite postupke. I za njih ćemo odgovarati i to je sjajno. Vas nisam tražio, ni da lažete, ni da petlja, ni da napadate, ni ovo. To što će neki možda da skinu nešto s noge pa u Zenicu ili u Vojkoviće, to je njihova privatna... Bil ti mene, de nam kaže, hodi sjedi nam ovdje, de nek mu neko dadne 5 eura da more donirati da nam kaže. De nam kaže, bil ti volio da ja odem u Vojkoviće, ja u Zenicu, ja ovako djigod. Odmah čim skinem, bil ti to onako volio, de nam reci, da znamo i mi. Bil ti to onako, šćeo, ha? Bil? To nije moje, brate, to nije moje. Ja zaista nikome ne želim zlo, Boga mi, nikom ne želim zlo. Znači pozivam ljude na razum, na dobro, da se jednostavno ljudi razume, da shvate. Ja bi samo volila da znam zašto je... Bi li ti volila? A? Ili bi samo on volio? Zašto je, šta je izazvalo revolt da se sad okrene na njega? Ne znam šta je problem. Je li je to toliki strah da će neko tvoj kanal ugasiti? Pa dijasporac je 1000 puta rekao zašto ti ne bi dirao kanal. Nije on, i on ima djecu. Evo jutros je isto rekao, haj odradi reaguj na ovaj live, pa da će udar strajk. A evo ti sad ovdje govoriš da on ne bi nikad dirao. I ko je sad u pravu, ko tačno? On zna kako je teško zaraditi dole, kako je teško opstati dole. Možda ti imaš kuću, možda imaš obezbeđene stanovanje, ali valja živjeti, od Izilba se ne živi. Ja, nema što je tak, jest. I on je svjestan toga. Naravno da sam svjestan. Pa kad živim 15-20 godina, 17-18, eto da budem precizniji, živim sam od sebe, kako da neću biti svjestan? Naravno da sam svjestan. Ja radim posao s kojim to plaćam sve. I šta je problem? Evo sad će ja tebe još više utabat, ko što neki rade pa tabaju i onog što je na dnu pa ga ovako utrljaju da još više potoni. Pa nije vaga ko je džepa da se taba, nego šta je ko uradio. Znači ja ne znam šta je strah izazvalo toliki da se vrijeđam ja. Strah je izazvalo što ti ako se dođeš ovdje raznijet nećeš ubiti samo mene, nego ćeš ubiti još 28 ljudi oko mene. Eto to je strah, zato što imaš terorističke aktivnosti. Boga mi doveo Hanumu da ga brani, dotle je došlo. Marko, hvala na Degamra, veliki pozdrav za tebe. Ja bež, ali mi nestalo bilo pive, čekaj, sad ćemo, samo malo.
Ž. Hajmo dalje. Hvala ti za Bula. Za mene je Bula jedna osoba koja je školovana, koja zna dosta Kur'ana na pamet, koja zna dosta hadisa na pamet. Stvarno ne zaslušim tu titulu. A zna li još šta mimo tog svijeta? Ima vam kamaretina, hrpa znanja, još kaki ti Bog hoće. Zna li išta mimo toga? Ta ultra školovana. Ali ipak, eto, hvala ti. Na toj titul, za mene to nije uvrijeda što sam napisao Bula. Titule nekakve imaju među njima. Što kaže, šta ti je napisao da mi narediš da se obučem, da ovo, pa ne bi se ja obukla, da mi naredi 10 dijasporaca, a ne jedan. Pa neće tebi u takvim environmentima niko ništa naređivat, nego će te navesti ubjeđenjima da ti sama pomisliš da želiš nešto. I onda ćeš ti to kao i željeti. Tako to ide, ne ide to prisilama i naredbama. Nego te prvo vam naubjeđuje da si ti bombona i onda si ti upakuješ. Da se skinem. Na Adi. Na Adi. Možda se i jesmo upali na Adi Ciganli. Ja. Adi Ciganli, joj. Selam alik. Alaikum salam. Alaikum salam, oni beže. Znači, ljudi moji, zlo koje krijete u sebi i koje tu. Odlično mjesto. Ja. Super je sve, samo ono što se radi, pravi one zgrade, grad na vodi, to je čisti fušeraj Boga. A šta, svaki grad se širi, stanovništvo raste, širi se, šta? Evo, zaboravim šta sam hotio da kažem, evo recimo, hajde, nek bilo ko od vas upali live i neka isključi komentar. Da imaš više ne isključi. Imati pratilaca. Evo sam na to. Šta bi ja gazio komentare da vidimo će li biti isto gledalaca da se nadjebajem sa tobom ko kako dijete, da se igramo, eto da ja ugasim pa upalim chat pa da vidim šta će biti. Šta bi ja tu budalešćinu izvodio? Šteta klikova na mišu, šteta baterije. Šta bi to kod djecaka u pijesku izvodili tu budalešćinu? Kakve su to ludosti tačno da nam reci? Dobro jutro. Komšija, kako je u našem lijepom Berlinu? Komšija, pa valjda vidi, ako si komšija, valjda vidiš kako je u lijepom Berlinu. Pa možda godišnjem čovjek. Ima je odlično. Nešto šteka, neke tehničke teškoće. Nema pojma šta je, znam, live. U put smo, pa možda kako. Otpujem ti moj. Tako je meni neki dan isto. Samo nestao sa pajasa. Maja, mikrofon negdje. Mikrofon negdje pobjegao, nemam pojma šta je. Unibe. The microphone, actually. Ispod negdje sletio. Uglavnom, Raja, kažem vam, pristao sam da dam intervju ovome. Samo Miki se kanal zove. Zove se kanal Miki, znači. Ili samo Miki. Pa dobro, luda, nije tačan naziv Miki, a ono je. Maja ludova, samo Miki, znači. Jednostavnog razloga zato što je čovjek ispao korektan, znači realan, znači realno mentarše, realno gleda na stvar, znači nije ima neki veseli tema, idete. Miki je čovjek koji realno gleda na stvar. Ti si čovjek koji apsolutno svaki potez života
gleda kroz prizmu religije. Ali apsolutno, tvoj sljedeći dah, udisaj zraka, tvoj sljedeći, ovisi od toga da li je nekad neko nešto prenio i da li se to u islamu poklapa sa nečim. I onda ti govoriš o nekome da ima realne ili nerealne poglede na svijet i na stvar. Negdje na kupanje, selam alik, ajstom. A idemo snimati. Pa idemo, brate, snimali smo, idemo u, kako se zove, u Rostok, idemo. Mi ljudima nudimo teme koje oni traže, koje oni vole, znaš. Ne mogu ja šta ću, a kad je ljudima krv u očima, čim se spomene dijasporac, jednostavno padne im mrak na oči i ja gledam da to iskoristim, tu mogućnost, znači da malo razradim kanal, da... Šta reći? Jer ko što neko kažu ovi neki jadnici, ovi gurbeti, tamo odnekli preko 7 gora i mora, koji ne mogu da skupe. Znači, probavaju oni da me popljuju, ali ne mogu na to da skupe ni 100-200 pregleda. Džaba, ne ide pa ne ide. Ne ide pa ne ide. Znači, kad jedan doktor YouTube-a jedva uspije da skupi 2000-3 pregleda na mene, koji ima 100.000 pretplata. Zamisli koliko si nebitan, ne mogu ni 5.000 pregleda na tebi skupiti. Pokušavam i jedva mi ide. Zamisli koliko si nebitan. Kao da vam je jasno Pa dova čini čudo, ja uputim dovu, Allah Đelešanu to zablokira i on to zablokira. Allah je na strani pravednih. Idemo na kupanje, pošto, evo sad ću ja spomenuti, pošto stalno nešto kaže, dijasporac ističe svoje dijete. Dijasporac ne ističe svoje dijete radi bolesti. Mi samo želimo da narod bude upućen šta je autizam, jer zato što mi nismo znali. I ne želimo svoje dijete da skrivamo. Šta, trebam ja da krijem dijete, da mu nabijam kompleks niže vrijednosti? Ne, mi se prema njemu ponašamo kao prema svakom. Samo veselo guraj svoju priču, ne osjećaj se na iza. Ma jaba, normalno. Selam, like mu selam, bosansko srce. Aj s tom bevovi komentara što si mu jutro spisu. Gdje si, brate, šta ima, kako si? Šta se radi? Ja pričam, napati mi ja. Ne znam gdje mi spade mikrofon, nemam pojma. Znači, Muhammed mora aktivnosti, ima ovog što je skoro ima stila, ja se zaljubila, malo kocka, malo pije, sasvim najbolje. Ima stila, ja se zaljubila, malo kocka, malo pije, sasvim najbolje. Marko Petrović 5 eura, Allah na stand-by čeka da zablokira Amira i sve njegove istomišljenike. Pa ja, čeka. Ne znam šta čeka, što ne stisne dugme. Nije. Što dijasporac live-a. Kaže, univerzalni majstor, što si me blokirao? Evo i ovog. Kako sam te blokirao, evo te pišiš, čuj, što si me blokirao? Nisam te, brate, blokirao. Mo pričam tako. Gdje sam te blokirao? Kako sad možeš pričat ako misliš da sam te blokirao? Vidite od univerzalnog Univerzalni nisam se izrazio neki dan, dobro, moram ti reiterate. I have to reiterate like a PewDiePie. Moram ti preobratit rečenicu. Pazi. Zaboravi ono što sam ti rekao, nije dobra ideja da nerviraš publiku i gledalce sa naslovima u kojima je sve što nije. Zaboravi to što sam ti rekao. Slušaj sad ovo. Publika će o tebi univerzalni mislit tačno ono što ti misliš o njima dok kreiraš live i krećeš ga. Sad to saslušaj. Vidite li od univerzalnog komentar gdje piše što si me blokirao? Možda će ovo biti bolje, pa vidit ćemo kroz par dana kako ovo. Ko kad ti doktor tablete promijeni. A nisam, čuj. Nisam, što bi te blokirao? Hajde mi reći što bi te blokirao. Kulturan si, ne vrijeđaš, ne napadaš, ponekad malo slažeš, ali hajde, nema to veze. I ja, svima nama nekad izleti neka mala bijela laž. Šalim se, naravno, ja znam da univerzalni neće univerzalni koji svi ostali pokušava da neki content. Evo, selam svim uvaženim gledatelji, Munir Kalesić,
Pa napisao ti komentar na video, a ti ništa. Aha, čekaj. Let's continue. Pa ne znam na koji si video napisao. Pa ne mogu ja da sve stignem, ne mogu da stignem na sve, da ne pratim, brate, ja sam ti fino rekao, ne pratim ja to, nego ljudi moji, Ništa ne prati. administratori zaprate pa mi javi, pa fokusiram sam na neke vamo druge stvari. 10 sati ujutru, mi smo već bili u gradu dole, Haman 30 km od nas na jednom terminu, čekali sat vremena i vraćamo se. Znači, gdje sporac radi drugu danas smjenu i zamislite da može sve upret. Ovo smo samo upalili, hajde to usput. Ma ja usput treba da koju... Znači i ovaj live 19.20 je nako usput o meni. Nije sad on striktno radi zbog, nego usput tako da im ne bude dosadno putem. Da se ne svađaju između se, dogovorili se radije, hajmo upaliti live i zastrat se po njemu, bit će im lakše. Aj neke, ne smijeta meni. Ne svađamo ja i produkcija, nego... Ma ja. Lucky Luke super je. Ovaj. Od juče video, pa ne, koji video od juče, ne? Možda live. Da nije live. Ima ono što se napisao, nešto 2.30, odakle šta kako krenula svađa, ovo ono tamo vamo, ja ti napisao hvala ti za podršku. I eto, teška tema, svaki roditelj gleda svoje dijete kao da je najzdravije, tako se ponavlja. Pa jeste. Eto. Mi želimo da postavljena Lucky Luke kaže, Lucky Luke, super je pričati o autizmu, to je zapostavljena tema na Balkanu, a ima puno djece sa autizmom i mnogi roditelji ne znaju kako da se nose s tim. Svaka čast, nismo odmah... Ma ima, brate, univerzalni ima, tamo ti pročitaj. Možda si ti njega... Čak šta više sam se bio bavio mišlju da tebi dam intervju. Aj reko da te malo poguram. Međutim, vidim nisi realan, tamo podržavaš ljude koji me psuju, vrijeđaju ovo ono i tako da sam odustao od toga, odlučio sam da dam intervju Mikiju. Jeste što se tiče autizma, stvarno je dolje je ja ne znam zašto. Jedna agentica sa terena, Tabiha, kaže da je doznala da se čitavo vrijeme protuzakonito posjedovao i BiH i njemački pasoš. I zbog ovih momentalnih dešavanja će da mu oduzmu njemački. Eto, jedna agencija, to je onako jedna fresh informacija. Zašto recimo, ja sam napravio jedan kraći video osvrt na to kako je dolje neka ministrica odlučila da zatvori tamo, kako se zove, internat ustanove Mjedenica, znači koji je sve za tu djecu sa posebnim potrebama, znači bez toga ne mogu da rade, da funkcionišu, bukvalno. I ja sam bio, znači, pozvao te hejtere da malo o toj temi, što će biti, međutim niko se nije oglasio na to. Zašto? Interesantnije je napadati dijasporca, Čerečić ga, napadat ga i tako dalje i tako dalje. Znači, nije došlo pozdrav. Može se imati, ali on imao... Najbitnije. Može se imati, ali on prema informacijama dospjelim imao to nelegalno, a ni ono da se ne može. Nije ograditi se od toksične grupe i ne biti, ma koga podržavam? Pa podržavaš te ljude što si im podvijelio ključeve, brate, što pljuju, napadaju me, ono. Aha. Znaš, onoga iz Švedske, onoga ti komšiju, onoga, znaš. Ali eto, čuo sam ja da se ti ograđuješ jednostavno. Ne može se imati, tek ove godine izglasan zakon da se mogu imati dva. Interesantno. Da nisi ni za ni protiv. I to je u redu. Eno i dizajner kaže, interesantno. Kaže, nema veze, pa vidi, pa to je prelijepa stvar, pa vratit će nam se Gazija u Bosnu i bar malo smo sigurniji nego što smo bili. Samo mu ne dajte prilaziti izbornim kutijama, ovo ostalo nek radi.
I nadzirte ga obavezno. Pozdrav dijaspora, najbitnije ugraditi se od toksične grupe i ne biti dio nje. Upravo tako. I ja to pokušavam znači cijelo vrijeme jednostavno da se ogradim od te skupine. Jednostavno ne želim da budem dio te grupacije koje... Mohamed ne može da čeka semafor. Evo ide. Znači... Pa trebao bi jedan Tuborg. Jednostavno ne želim da budem dio te grupacije koja ljudima nanosi zlo. Bilo kome. Što bi ja to radio? Aj, vidit ćemo imali to smisla. Vidit ćemo imali to smisla kad inspektori. Vidit ćemo imali to smisla. Hajte u grupu da reportamo i napadamo, a neću ja nikom da nanosim zlo. Vidit ćemo može li to dvoje istovremeno biti. Ko što može biti istovremeno da je neko nešto odredio, a da istovremeno ti biraš šta će biti. A vam ti propisano je odredio, ali i dalje ti biraš. Znaš, nešto može istovremeno biti mokro i suho. Istovremeno. Sad ja ako prolijem pivu po ovom mišu. Jel on mokar ili je suh? Ili može biti i mokar i suh istovremeno? Vidjet ćemo možeš to njima spojiti u smisao. I hoće li ti prihvatiti? Pištanje, što se odvezao? Tako da jednostavno ne želim, hoću da povučem jasnu granicu, jasno. Dakle, ja nisam osoba koja želi da brani Gledaj, zavisi kako ga zalim. Ni Kariće, ni Ramulje, ni ove, ni on. Neka svako sebe brani. Znači, selam uredno Haberiš, jedino što nisam simpatizer SDA kao ti. Vidi jednu stvar, ja sam, da ti kažem, Ermine, nemoj me pogrešno razumijeti, znači... Ja više nisam, šta je? Znači ja više nisam aktivni taj simpatizer SDA, to je davno bilo. Samo sam pasivni promatrač političkih dešavanja u Bosni i Hercegovini. Jer interesuje me šta se dešava u državi iz koje sam odšao, u kojoj sam rođen, zanima me i eto to je to, čisto pasivno. Znači više, ako se pratio moj Facebook profil i šta ja znam, vidjet ćeš da ja odavno više ne zagovaram. Pogotovo kako sam recimo čuo da će da podrže Semira Efendića na ovim novim lokalnim. Jebo to što Sebija nema diplomu! Jebo to! Semira Efendića će podržat, pa on više njih ne gotivi. Izborima jednostavno distatirao sam se, jer za mene izdaja, znači jednom čovjeka te jednom izda, on će te vas da izda. Pa je li izdaja slagat čovjeku da si doktor i da mu pomažeš, a rade to tako što si doveden tu kroz manipulaciju? Jel to izdaja pacijenta? Možeš ga ubit, ne znaš šta radiš, nisi svjestan. Ti ne znaš gde si, matori. Imaš čeka šizofrena cepanja da imaš diplomu. A oni Ogrešević su najveću izdaju napravili kad su Šta pišti? Musinjo, selam, velika selam Musinjo. Znači najveću izdaju su napravili kad su stali uz 11-orku. Znači tada su dali legitimitet Denisu Bečiroviću da uđe u predsjedništvo. Gospodine Denise Bečiroviću, moj duboki naklon i poštovanje. I svaka vam čast na svakom potezu. I da Borjanu Krišto postavi za predsjedavajuću vijeća ministara i tako da. I onda je to sve krenulo nizbrdo, znači znate već 7-orka, 6-orka, 5-orka, 3-orka i tako dalje, sva ova dešavanja koje je pratio, znači i mogo je. Zato ja tu tadašnju izdaju sam zapamtio i ja takve stvari ljudima ne opraštam, znači i zato ja jednostavno kažem ukoliko SDA podrži kandidaturu Semira Efendića u opštini Novi Grad, znači...
Zuna 77, hvala ti na premium članstvu. Thank you very much. Oni gube moje povjerenje kao glasača i to je to. Gube tvoje povjerenje glasača i to je to ako oni Semira Efendića. I vi svi stvarno mislite da smo mi svi tako toliko retardirani da te priče će prolaziti? Vi stvarno to mislite? Jel stvarno vi mislite da smo mi svi retardirani da mi ne... Da jel materet to mislite? A jebote. A ja Kratko, ma ja, nema tu. Ja govorim realno, kako je realno. I to je to. Eto, Emire, nadam se da sam ti odgovorio. Look, kaže. Ja nikoga ne podržavam ko psuje što ne treba, a ni ove... A ja sam sasvim okej da gospodin ne podržava nikoga ko psuje i on bi trebao isto tako biti okej što ja nikog ne podržavam ko prijeti ljudima sa smrću. Eto, ako ćemo ponavljati ko papagaji, da ponavljamo ko papagaji. Hajke na nekoga, bilo koga, na taj način ne pratim nikoga od njih. Ne podržavam prijetnje i psovanje onog najsvetijeg. Prijavljujem, normalna stvar. I ja samo to i tražim, znači, od ljudi koji me prate, koji me slušaju. Znači, čim vidite uvrede, psovke, vrijeđanja, omalovažavanja, tako dalje, odmah prijavljujte. Čim vidite pokušaj okupljanja terorističkih skupina, odmah prijavljujte. Na vrijeme reagujte. Da ne bi po kliksu čitali kako su se neđe raznijeli. Prijavljujte taj kanal. Kogod da je u pitanju. Ako sam ja, slobodno prijavite ljude. Ja znam da moj kanal mnogi prijavljuju, ali mi ne mogu ništa. Jer ja ne vrijeđam, ne prijetim, ne psujem, ne... Znači... Prenesi svojim glupanima da ne postoji taj kome se ne može ništa. To prenesi svojim glupanima. U stvari ne moraš, gledaju i oni. Ja pustim da se toga nakupi, uputim žalbu YouTube-u i ona bude uvažena. I to je to. Normalno da radim to, ja radim. Bude uvažena ako ti toj firmi zarađuješ novac 10 godina. Onda bude uvažena. Ne bude uvažena ako si terorista. Je to moji administratori koji su malo potom pismeniji od mene. I to je to, znači, završena priča. Završena priča, znači, kogod vrijeđa, psuje, napada i šta ti ja znam. Kaže univerzalni, nisi pratio moja videa. Nisam i ne pratim univerzalni, rekao sam. Ne prati čovjek ništa, nema kad od lajvanja. Znači, ne pratim tvoja videa, niti tvoje lajvove. Izgubio si moje povjerenje i to je to. Zašto si ga izgubio? Pa jedno, rekao sam ti u onom lajvu. Znači, ti si čovjek koji se približi čovjeku, zbliži se sa njim, sazna što više informacija iz njegovog privatnog života i posle to iskorištava protiv njega. Iskoristio si protiv mene, iskoristio si protiv Bosne Stuttgart, sad koristiš protiv Jugoslovena. Iskoristio si univerzalni protiv njega informaciju da je on pokušao čovjeku, slao mu prijetnje da bi mu volio osjeći glavu. Ti si iskoristio protiv njega tu informaciju i obznanio je nama. Zamisli koje si ti đubre univerzalno, zamisli. Šta si ti učinio? Umjesto da sakriješ. Da more opet kome zaprijeti. Ne, ti otkriju. Ti rekao. A jebote, jesi pokvaren. Smatram da to nije u redu, da to nije ljudski. Zato me, znači, ne interesuju ni tvoja videa, ni tvoji live-ovi, eto, to je to. Kaže, neće oni o autizmu, oni hoće milion videoklipova površnim temama i kažu da narod to želi. Ne želi narod reality, ljudi su samo izmanipulirani i nikako... Pa jeste, 100% A ja samo volili da vide kako mi maltretiramo dijete, da nas prijavljuju i da pričaju i da nas pošalju u zatvor. Ma ti bi najviše volio da ja tebi zaprijetim i da ti sujem gore na Extreme Sniperima. Ti bi to najviše volio kako bi onda moglo reći to sve da ja radim. I diskreditovat bilo šta drugo. Ti zato ovo sve radiš. Ne bi li izvukao kakvu katastrofu iz mene. Ali ti ja opet ponavljam da nisi ti dovoljno pametan za toga.
zatvor, da nam oduzmu dijete, ono, pa čoveče ti ne vidiš 99% onoga kako mi živimo sa ovim djetetom. Ono što je 1%, jedino što kažem, što je sporac kad izađe prošetat sa njim pa snimi. To je 1% od našeg života. Maja. I njega vodama i kakve budaleštine mu kupujemo po kući i skalameriju od trampoline, fitness lopte i ovo pravi terapeutsku sobu imamo. Samo nam je sam nam je stan terapeutski. Sve je prilagođeno njemu. I dođe mi hvala ti Dijar, ja te moram tako zvati, ovaj mi je novi naziv kanala, malo komplikovan. Ermin, ok, hvala na odgovoru, nema na čemu. Dakle, nije interesantno i Pazarić je bio interesantan kad je trebalo udarati na Memu Haljevca, kad je trebalo iskopati kako je on bio, pa svi su i Neđa živa istina je išao i svi su pokušali, međutim kad su vidjeli da tu nema pregleda, svi su odustali od te teme. Ja kad sam vidio da na Memi nema za 2 dana 70.000 pregleda, ja sam odustao od teme. Jer treba 4 godine snimati o Pazariću pa će biti onda uvažno. Malo je 3 mjeseca. Kad bi 4 godine čovjek snimao svaki dan o Pazariću, onda bi ti on to priznao. I onda bi se to čulo. Ne, malo je 3 mjeseca. Znači ljude ne zanima pravda. Ljude ne zanima pravda. I istinski onaj što mu je potrebna pomoć. Nisam ja prvi počeo, ti se naljutio na mene i ja krenuo da se otkućim od tebe. Odo ja piša dok se oni rasprave. U redu, univerzalni. Nije sad bitno, evo ja sam kriv, priznam, ja sam kriv za svađu s tobom. Međutim, ja ti govorim, znači, ti imaš jednu jako lošu karakteristiku, a to je da se zbliziš s ljudima, da izvučeš iz nje neke privatne njihove stvari života, što ljudi normalno, svako od nas ima neki privatne stvari koje možda ti nisu takav, možda ti sve iznosiš u javnost, pa eto, hajde snimi na jedno kako ideš u WC da vidimo, ako je to već tako, mada nije. Znači, jednostavno, poslije zloupotrijebiš tu. Ja sam ti naveo 3 osobe primjer, mislim i 4, čak Halil B da bi se tu mogao naći. Znači, to nije u redu, znači što ti navučeš ljude da ti kažu nešto iz tvojeg života i poslije to protiv njih zloupotrijebiš. Gledaj se na mene, moram se braniti. Ma nisam, što sam krenuo na tebe, rekao sam ono što jesi kako jesi. A vidiš se pravi. Znači, ja podržavam tvoj način, ti si u stvari pametniji od svih u njih, znači. Jednostavno ti si pametniji, ti balansiraš na sve strane. Ja to poštujem, međutim, moji administratori proprate tvoj live, vide ko se javlja, ko komentariše, da tu ima ljudi koji mene napadaju, vrijeđaju, pljuju, čak i u tvojim live-ovima, ti to ne sankcionišeš, ne blokiraš i onda normalna je stvar da ja hoću da se distanciram od tebe, ne želim uopšte da primim reakcije na to i to. Nisam, i ti ja psuješ i tebe bi išla prija. Pa normalno, tako i treba. Ovo je Laji napisao, onaj Laji account, što ide i mrzi svaki dan gdje god stigne. On je jedini gori od ovog. Tu trenutno što sam ja uspio ufatiti. Laji, brate moj, samo nastavi. Sigurno, ja to poštujem. Znači, tako ko napada, nije smio nikako krupno napisati protiv tebe nakon imelja. Ovaj. Ma znam ja zašto smiju boriti stvari. Znači, takav zarađuje Njemačku i domije. Ne imam položio praviti. Zanima što ima neke ništa gore, nema neka on puca. Da si koratnik, zašto ti neka... Evo sačekaj da mama izađe. Tako, aj pređu ovdje sjedi. Ajde. Ma jok nek stoji. Aj pređu tu sjedi. Univerzalni, razumijemo se, potpuno razumiješ. Potpuno se razumijemo, znači... Sjedi tu, sjedi ovdje. Tako. Sjedi tu, bravo. Razumijemo se, brate, u potpunosti, razumiješ, tako da...
Ovaj, znači, razumijemo se u potpunosti. Meni apsolutno nije, znači, ljudi moji, shvatite, razumite jednu stvar. Ja nisam onaj, a dobro ti možeš Njemačka primiti do 10. Bez da moraš opravdati nije ko kod bakra da i na 100 km moraš prijavljivati da ne dolazi poreska GmbH, da otvoriš kurs sa 5 GmbH. Povrat poreza, ta ti osoba može doći i od te firme porez ne znam. Ja razumijem tebe, ali ti mene ne razumiješ, znači, što se tiče YouTube-a, ti ne moraš otvarati ni... Isti Emily s onim! Verbom, ni GmbH, ni ovo, ni ono. Ja svakako sam već zaposlen i osiguran sam. Znači, dovoljno je da ja na kraju godine, znači, taj sav ulaz sa YouTube-a odnesem što je berateru, koji mi znači radi povrat poreza i on mi to izračuna i ja platim to. Ali to nisu neke pare, bolan, to je 100-200. To o čemu ti pričaš su ti takozvani ugovori o djelu, preko kojih sam ja uvijek radio sa kompanijama. Tu se, samo da budemo jasni, ne radi o parama sa YouTube-a. I ne treba ti što je berater za pare s YouTube-a, nego samo ovako kad reklamiraš firme, a nemaš od tih ugovora, pa onda ti moraš to pratit i plaćat. A ako ideš preko ugovora o djelu, onda to plati ta kompanija odmah. I nemaš ti čistce. Ja sam uvijek imao te ugovore sa tim kompanijama. Što znači da ja kad sam nasamo sa svojim odlukama i mislima i nasamo kad svi spavaju, a ja ostanem sam u ovom mraku i odgovaram na mail, ja ne pokušavam utajiti porez. Jer tražim striktno od firme što je berater, ja pokušavam od firme striktno izvući ugovor o djelu. Kako bi porezi svi bili plaćeni. 100 eura mjesečno bi se moglo zaraditi i znači to se svakako, znači legine račun troši. Druga stvar, ponekad ljudi ulaze u kategoriju recimo ovoga Wohngelda ili Kinderzuschlaga ili šta ti ja znam. I onda mu to pravi smetnju. Onda mu to jednostavno pravi smetnju, znači taj svaki ulaz se kontroliše, prijavljuje se, traži dokumentaciju i tako dalje, pošto ja sam radim, znači imam pravo i na Wohngeld i na Kinderzuschlag, ako niste razumjeli. Eno, Emily. Evo Framon, alejkum selam, rahmetullahi berekatuh. Ne živim ja od YouTube-a i dobro znaš zbog čega sam krenuo s njima. Ma ne govorim ja za tebe, ba univerzalni, joj tebe i ti kod dijete, ba. Znam ja vrlo dobro zašto ti snimaš i odakle si krenuo. Znači vodiš svoje pravne bitke i usput normalno snimaš ovo, snimaš ono. Vidi ga što cilja komentar. Razumijem te ja u potpunosti, znači daleko od toga. Ne mislim ja to ništa loše, nego pogrešno sam me možda protumačio. Govorim ja za tamo neke, a ne govorim za tebe. Ja govorim za sebe. Kada nestane argumenata, psovka i vrijeđanje sljedeći, pa jeste. Nažalost, kod nekih youtubera izgleda nema nikako argumenata. Kod njih je sve psovka i vrijeđanje. Eto, sve je ovdje bilo psovka i vrijeđanje, nijedan argument nije iznečen. Znači, apsolutno nemaju nikakvih argumenata, oni samo psuju, samo vrijeđaju, samo napadaju, samo... Ja sam večeras samo vrijeđu i samo napadu. A to je jako ružno. Jako je to ružno bilo. Ali je još ružnije što oni imaju, ali sve manje i manje imaju, znači primijetio sam da ima ljudi koji jednostavno iz tog njihovog tabora, hajmo uslovno rečeno... Eto, ako niste primijetili, sve manje i manje je ljudi. Pod navodnim znacima prelazi moj tabor. Jer vi kada želite nekoga non stop da napadate, da ponirate, da ovo, da ono, neko će na kraju skontat, neko će na kraju jednostavno skontat, pa čekaj, odo ja da vidim šta taj čovjek priča, na šta on poziva, šta mu se prigovara i tako dalje i tako dalje.
Sad su oni tu na tankom ledu. Pošto? Smanjili mu se pratioci u live pa i traži lupom. Kao što rekao, ja sam njemački državljanin, znači njemački porezni obveznik. Pa kako sam ja onda u Bosni krao porez od tebe? U jednoj demokratskoj državi, znači... Demokratskoj državi? A što onda planiraš šerijat u njoj uvesti? Pritajeno. Koja u jednoj pravnoj državi... Ili reci mi možda da nije to tebi cilj. Eto, ako nije ti reci. Sad, oni sa svojim uvredama, s ovim, s onim, moraju vrlo oprezni, sofisticirani da budu, jer ako ja podnesem privatni... Ne moram ja biti oprezan s tobom, jer opet ti ponavljam, ti nisi dovoljno inteligentan za toga da izvlačiš iz mene bilo kakvo šta sa manipulacijama bilo kojim. Nisi ti za taj posao. To su trebali poslati nekog drugog. Tužbe protiv njih, ovo ono, to ode u jednom drugom smjeru, vrlo lako bi mogli, jer nemojte misliti, ako ne budete... Da nećete bosanski narod odvesti, nemojte misliti. Ako mu nije isti naglasak bio, akcenat. Njemačke građane, iako ne živite u Njemačkoj, nemojte misliti da ste nedostižni pravdi. Niste, vjeruj mi da niste. Raspitajte se malo po Novom Pazaru šta se dolje dešava i koliki utjecaj ima njemačka država dolje kod njih. Toliki da je Tabih kontaktirao Državni ured za zaštitu Ustava Njemačke da te procesuira. Eto, toliko ima utjecaj. Ima utjecaj. Ima konekcije, ima utjecaj. Nije da ne ja. Ja sam protiv hajki i linčovanja. Znam univerzalno. Čuo sam. Ima to smisla da pošalju nekog jer skidaš na nogicu? Pa ima smisla, samo nema rame da postavlja cijevi. Tu neku tvoju izjavu neko mi je poslao, razumio sam. Nije rame, seme nema da postavlja cijevi. Eno ga našao lupu. Svaki normalan čovjek bi trebao tako da razmišlja, jel? Međutim, nažalost, ne mislimo svi tako, ne razmišljamo svi tako i to je to, nažalost. Na veliku žalost, znači. Ima ljudi koji su spremni zarad malo pregleda, malo nečega da vas linčuju, da vas... Čestitam na Deutsche. Ja sam te linčovo, čovječ. Znači, jednostavno ljudi na sve moguće načine, znači, pokušavaju da vas anatemiziraju i šta ti ja znam. Viš ti ovi pojmovali, stručni. Ali problem je također što vas ljudi i targetiraju. Mislim, ne mogu oni meni kod njemačkih vlasti napraviti problem nikakav, zato što oni... Sad ćeš vidjeti da more. Eto, bogam ćeš morat vidjeti onaj. A ti samo opušteno sjedi. Tu lažu. Eto, ne. Da, čekaj, jedan džingl pa ćemo se vratiti. Ajmo dalje. Nemoj svirat. Ermin, eto tu sam ja. Jess, Ermine, nemam pojma, Jess. Znači, oni tu ne mogu ništa, znači, jednostavno jer ne postoji osnova, nikakva osnova. Pa šta vi mislite da će njemačke vlasti povjerovati na priču jednom propalom youtuberu, znači, koji je prekršio zakon Bosni? Neće. Njemačke vlasti će povjerovati jednom youtuberu koji ima nekoliko desetina neizgovorenih laži iza sebe u nekoliko predmeta. I nekoliko predmeta direktne pomoći policijskim snagama da pronađu određene vrste kopiladi. I onda kad takvu osobu vide, vjerujem da će saslušati šta ima za reći. Hercegovine, znači krađom velike količine novca od nje i tako dalje. Spali su ti oti sa vlasti što su to zapakovali. Nisu više tu gdje su bili. I vi mislite da će povjerovati u tu njegovu priču, znači njemačke vlasti, mislim pa to je smiješno, nigdje veze. Ko ti prijeti psuje najmilije, pogotovo djecu, i
i prijeti djeci gadostima, prijaviš policiji, to su opasne stvari, policija to rješava dalje. Eto ništa, onda lociraj onog Semu svog iz čata i prijavi ga policiji. Kad A su, u mom čatu nema takvih ljudi. pa jeste. Lara Mejaš, Cupko, šta Cupko? Lara Mejaš, budi malo jasnija, konkretnija. Jeste Lucky Luke, normalno sve se to prijavljuje, sve se to registruje i to je to. Zato ja i kažem, znači, čim prvi od njih, znači, prema kojima su upućene krivičke... Krivičke? Šta je? Ali nije nikog strah ako ti ponavljaš o te opasnije malo riječi, te krivične prijave. Nije nikog strah, neće niko stat radit nešto zato što ti to izgovoriš. To je možda nekad tako funkcionisalo dok je samo TV postojao pa se vi mogli nadjebavat, a nema feedbacka nikakvog. Ali ne ide to danas tako. Krivične prijave. To bi znao da si izašao van svog džemata, komunicirao i sa kim. Znači čim prvi od njih pasuje... Da ti nije život stao kod Windows XP Service Pack 3, to bi znao. A Lara Mejaš, aj ti fino u 3 lijepe materne što bi rekao Salko. Je li ovo bila psovka ili uvreda? Šta je ovo tačno bilo? Sad ovo. 3 materine. Jel, čega 3 materine? Znaš, dobro. Evo. Šta je, hoćeš da izađem? Dobro, evo. Izlazim, evo. Tajenje poreza. Čekaj. Oba. Ma što me istjera? A nije to psovka. Dobro, to je možda halal psovka. Ima certifikat halal psovka. Zalijepljena etiketa, da li stoji? Ja. Psovka jednoj ženi sad, šta li radi ostalim? To si babija istjero iz auta, ha? Nije psovka, nego je kritički zatjeru. Kritički! Da vidimo gdje nam je ispao mikrofon, Muhamede. Da vidimo gdje nam je mikrofon ispao. Ništa Raja. Morat ćemo završiti polako. Ne znam, brati, da li vrijedi valja se u moralnom blatu sa tim. Pa ne valjam se ja se distanciram. Ja iskreno mislim da je YouTube platforma gdje se snima kontent i priča o društvenim problemima, a ne o drugim youtuberima. Dokle god ima akcija, bit će i reakcije. Treba biti pametni, pa jeste. To je to. Ništa Raja, hej, ja vas srdačno selam i pozdravljam. Pa se čujemo i vidimo nekom drugom prilikom. To bilo to za sad. Dobro. Assalamu alaikum i lijep pozdrav. Alaikum selam, ve rahmetullah ve berekatuh.